GCash Visa Card. Ayan, pwede nyo pong gamitin pang withdraw. Kung wala pa, tuturuan ko kayo kung paano umorder. Punta lang kayo dito sa My Link Accounts. Tapos, i-click nyo tong order a card. Yan. And then, click send me card. Tapos, i-input nyo lang doon yung mga details nyo. And, i-deliver na sa inyo yung card. So, ang bayad lang is 185 pesos plus 65 pesos na delivery charge. So, 250 pesos, meron na kayong GCash Visa Card. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa mga malapit nyo na sari-sari store para mag-cash out kasi you can withdraw sa BankNet and ATM worldwide. And pwede nyo din to gamitin sa online transactions nyo and magpe-pay kayo sa in-store for over 200 countries. So, ano pang hinihintay nyo? Get your GCash Visa Card. Hindi po ito sponsored, I just want to teach you about this one. Pag may questions kayo, comment nyo lang yan.